Салам алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие братья и сестры, приветствую всех. Часто нам задают вопросы по поводу того, что посмотреть их через карты и тому подобное. Или они нам рассказывают, то, что они ходили к какому-нибудь шейху или какому-нибудь уроке, то, что они им читают через карты, или он видит, кто сделал порчу в этом роде, субханаллах. К этим людям пророк саллаллаху алейхи вассалям запретил ходить. Также пророк саллаллаху алейхи вассалям говорит в хадисе: «Ман ата аррафан, фаса'алаху ан шей'ин, лам туqбаль лаху салатун арба'ина лейлатан». Пророк саллаллаху алейхи вассалям говорит, кто ходит или ходил или пошел к колдуну, к того человека, кто типа гадает, гадалки, и спросит у них что-то. Даже ты что-то спрашиваешь. Даже не говорит о том, что ты верил в него или нет. Тут не сказано то, что ты, как говорится, знаешь его или нет. Говорит то, что ты пошел к нему, к гадалку. Лам туqбаль лаху. То есть у него не принимается намаз 40 дней. Поэтому, прежде чем ходить к кому-то и каким-то спросом, прежде всего задумайтесь то, что у вас 40 дней не принимается дуа и мольба и намаз и так далее. Все. Поэтому остерегайтесь от этих людей, кто там через карту, или кто-то у вас спрашивает имя твое и имя твоего мамы, спрашивают, как ее зовут, скажите салам алейкум, входите, покидайте это место, потому что это все шарлатаны, колдуны, которые вас проведет в заблуждение. Также многие спрашивают по поводу хиджама, для чего полезно. Как бы хадиса много сказано, да, альхамдулиллах, для чего, то, что достоверный хадис. Однажды один сподвижник пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, у него были головные боли. И просто сам сказал то, что иди хиджаму сделай. А второй жаловался то, что у него нога болит. Ему просто саллаллаху посоветовал, сказал то, что сходи, сделай себе хиной. Как бы, как-то делать хина же, красить или как-то, не знаю, как на русском сказать это все. В общем, иншаллах, надеюсь, то, что вы поняли. Пользуются хиной, чтобы для лечения ноги можно использовать хина. Салам алейкум, дустоно бардорани азиз. Бисёри мардам суол мекунанд ки миёянд пеши мо, мега ягон хел китобкушоку, ягон хел ки бахшоку мора и так далее. Ҳамин корҳои шайтон ҳастанд, бародарони азиз. баъзеҳо шояд сахт бараса, бисёриҳо меоянд мегӯянд бубин ки мана ки ҷоду карда ки, ё ки бин дар дуруни ма ҷин ҳастай ё нестай. Ё ки мисол бисёриҳош бенамоз ба чӣ меоянд, мегӯянд гап дар пулиш не часп мегӯ, метавонам бифаҳмам ки ман кир ҷоду кардагам, ман ҳамон инсонро биқапам наказат кунам. Якимиш Аллоҳ субҳанаҳу ва таъоло чунон кардагие ки иннаҳум яракум ҳува қабилуҳу мин ҳайсу ла таравнаҳум. Аллоҳ ҳамон хел кардагие ки онҳо, ҳамаи онҳо яъне моро дида метавонанд ва мо онҳоро дида наметавонем. Аллоҳ парда кашидаги дар чашмои мо ки онҳоро намебинем ва онҳо моро мебинанд. ва барои касоне ки мисол ба картаву ном насаб мегӯянд биём бубинем ё ки сурати равон мекунем через сурат бубин, инҳо ҳамаш кори шайтоно ҳастанд. Кори инсоно ҳастанд ки инсонҳоро заблуждение мебаранд, аз ислом хориҷшон мекунанд, яъне аз дини мубин мебароранд онҳоро. Чӣ хел? яъне ҳар вақте ки мо пеш ягон инсоне ки яъне пешгуфторӣ мекунад, фолбинш мегӯянд дар хидмон, расули худо саллаллаху алейхи вассалам фармуданд: ман ата аррафан фасаъалаху ан шайъин лам туqбал лаху салатун арбаина лейлатан. ҳар шахсе ки яъне пеши ягон фолбине рафт ва суоле кард аз ӯ чизе, яъне рафти пеши ӯ пурсон карди ки бубин ки ман чӣ дард дорам, ва ӯ сар кард, ном насаби тараб расид ва дигар корҳоре кард, лам туqбал лаху салатан арбаина. яъне ту ҳоли бовар накард, ту назди ҳамон рафтӣ ва чизе аз ӯ пурсон кардӣ, 40 рӯз ибодати ту қабул намешавад назди Парвардигор.
و اگر تو نعوذ بالله در دیگه حدیث روایت میشه که اگر تو قبول کردی یعنی تو کافر شدی، کفر کردی بر هر آن چیزی که نازل شده بر محمد صلی الله علیه و سلم. از همون خاطر برادران عزیز، اپا و خواهرها اکا و دادرها، پیش از آنی که پیش یگان فولبین میروین فکر کنید که اونها یعنی یگان گپ و یگان کار نمیکنن که اونها با منفعت شما باشن. به چه خاطر؟ به خاطر آنه که یعنی چودوگارو با همراه جنها کار میکنن، جنها با همراه شیطان ها. یعنی شیطان تا زمانی که حیات است حرکت میکنه که با همراه خودش فرزندهای آدم جهنم ببره. با اون خاطر ما حرکت کنیم و کوشش کنیم پیش این چودوگارا، پیش این ساحرا نریم و هر اون چیزی که هست ای جانب الله هست. یعنی وقتی که ما میگیم ایمان داریم با خدا، ایمان داریم به کتاب های خدا، الله سبحانه و تعالی فرموده است که قرآن شفای برای مؤمن ها. یک دیم که الله میفرماید که و ما هم بضارین الا باذن الله، یگان چیز ضرر نمیرسانه مگر که الله او را اجازت نده و الله او را نخواهد. یعنی همه یاران چیزی که مصیبتی بالای ما و شما میآید سببش در خودمان است. به چه خاطر؟ یعنی الله سبحانه و تعالی فرموده است که نسوا الله فنسیهم، الله را فراموش کرده الله نیز شما را فراموش میکنه. وقتی که الله فراموش کرد هر مشکلی که به سر انسان میاد خودش ببینه، به خاطر که الله تو فراموش کرده الله تو هم نیز فراموش میکنه. چون که حدیث رسول خدا صلی الله علیه و سلم است که حدیث قدسی این ظن عبد بی و انا معه حین یذکرنی، یعنی گمانی بنده نزد من هست و من با همراه او هستم هر وقتی که او من یاد میکنه، ذکر میکنه. فین ذکرنی فی نفسی، اگر او در تن نفس خودش من یاد کنه من در تن نفس خود یاد میکنم. الله میفرماید و این ذکرن فی ملئ ذکرت فی ملئ خیر من، اگر من میگه در جامعه یاد بکنه و ما رو در جامعه یاد میکنه که بهتر از جامعه او هست. با اون خاطر دوستان عزیز هر کجایی که باشین همیشه توکل به الله. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، هر شخصی که توکلش به الله میکنه برای او بسنده هست ان شاء الله. فقط یعنی متوکل به الله بکنیم. و بسیاری مردم سوال میکنه که سرمون در میکنه اجامه کنه او فایده میکنیم. البته رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که وقتی که نزدش یک صحابی آمد از رسول الله پرسان کرد که سرم در میکنه و به خودت حجامه را ضرور بدان، یعنی برای حجامه بکن ان شاء الله که سر سود میشه. و دیگرش آمد یعنی شکایت کرد از درد پا، گفت برای حینه ببنده پا ان شاء الله که سود میشه. با مخاطر هر آن چیزی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن برای ما و شما تعلیم دادن، این برای منفعت امتان خودش است. برای یعنی ما و شما الحمدلله که از امتان رسول خدا صلی الله علیه و سلم هستیم، ان شاء الله که منفعتش برای ما و شما هست. الحمدلله. فقط توکل به الله، از ذکر یاد عبادت الله دور نشین، خداوند با ما و شما هست. باقی در امان الله باشین. کسانی که حجامه میخواین ان شاء الله رقم ها در روی اکران میبینیم، ان شاء الله میتونین که زنگ بزنین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.